This time check is brought to you by Enervon Z+. All new best ever Enervon. Enervon Z+. Strong sa una, Herba strong karon. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise. Unilab quality yan. Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Babe, I love you. Mauning na andang paagi nga isulti kini. Pero kung inekstrahan, ingon na ni. Pag-ibig ko sa'yo lang walang iba. Ibibigay buong buo at higit pa. Inekstrahan! Murag Mac-Saver, sulit busog meals. Inekstrahan sa sulit, 99 pesos lang. Inekstrahan sa busog with extra rice. Get extra without paying extra with McSaver Sulit Busog. Terms and conditions apply. Promo runs from January 3 to April 16, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTB 244368 series of 2025. Said Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism. Namang ko ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga kanang murag perminti kung madunlan ni kaon. Magpa-check up na ko, mao na dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong Sid Panyawan capsule. Karon, dili na kay kung magpalpitate. Ay effect yun. Jean Fuentes, Cebu City. Ang Sad Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pa kini sa pagprotektar sa atong kalawasan. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. That portion was brought to you by Downy. Rock the rub, bango-bango. Mga higala, karon panahona, daghan na kaayong herbal supplements, bisag unsa na lang. Pero ang pangutana, unsa man gyud ang atong masaligan para sa atong panglawas, labi na kung nagkaidara na ta. Para nako ha, klaro kaayo, diri ko sa hinimo sa Unilab, ang Herbastrong. Mao gyud ni ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilab. Mao nga salig ko ani. Ang Herbastrong puno sa antioxidants gikan sa mangustin, turmeric, dragon fruit, ug malunggay, makatabang ni sa healthy aging with proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidants nga protektahan ang cell sa lawas. Busa, bisa nagkaidaran o nagkatigulang nata. Kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog. Kauban nato ang Herbastrong. Strong sa una, Herbastrong karon. Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Your bill, sir. What? 40,000 pesos for dinner? 1,400 only, sir. Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical. Your bill, sir. Order pa more. Dessert? EO, love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Said Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan. Kitas ayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kay ato nga tay mga akong said wa pagid po nablihi. Dahil pag-abli mao to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 AM ko na nga plus. Pagka 6 sa morning wala na jud sakit akong tiyan. Effective gyud kay siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian. Maayo gani kay ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian. Strong sa una, Herba strong karon. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise. Unilab quality yan. Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Delivery! Maria Jose! Is that box really mine? Surprise! Why are you inside the box? There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should... Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid kaban! Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals for gihapon next year? No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka.
bisag ayuhon nimo plano, lisod gyud na i-achieve kung bagsak ang energy apil imong immunity. Di man noon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang gyud ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang gyud ka, make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z+ na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor. Bianca, na ako no kay gusto i-confess na ako. Yes, kuya. Last week, nigamit ko Silka Green Papaya Soap. Gitry lang na ako, kuya. Oh, nya naakay nabantay ang pagbago. Di lang ako nakabantay, kuya. Silang ate, si mommy, si daddy, apel mga friends na ako. In as early as 7 days, na-radiant akong kutis. Tanaw nimo, giunsa ni pagkahitabo. Tanaw na ako, kuya. Tungod kay boosted ni with green papaya enzymes. And with regular use, Kitan kaayo ang kutis silka in as early as 7 days. with regular use, kitaan kaayo ang Kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the